across the world, schools have been closed for weeks and even months on end. Making matters worse, no one actually knows for sure when they'll be able to reopen, as the coronavirus pandemic shows no sign of abating anytime soon. With the South Korean government due to officially lay out how it plans to deal with the situation, we thought we'd take a look at how other education systems in countries hit hard by the pandemic are faring. Our Choi Won-jung has this report. Seluruh sekolah di dunia telah ditutup selama berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan, pada akhirnya membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tidak ada yang tahu pasti kapan akan dibuka kembali sebagai akibat dari pandemi virus corona yang menunjukkan tidak ada tanda selesai dalam waktu dekat. Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengeluarkan bagaimana rencana untuk menangani situasi ini. Kita melihat bagaimana sistem pendidikan negara lain memukul keras pandemi. Dari kami, Chuang Jung melaporkan. With the COVID-19 pandemic taking over the world, schools around the globe are having to close their doors. In China, the new school semester has been postponed since the beginning of the year, calling on students to stay at home. As an alternative way of learning, dengan pandemi COVID-19 mengambil alih sekolah di seluruh dunia yang harus menutup pintu mereka. Di Cina, semester baru telah ditunda sejak awal tahun yang menyuruh siswa untuk tinggal di rumah sebagai alternatif belajar. Departemen Pendidikan Negara mendorong sekolah untuk menggunakan platform online dengan meluncurkan kelas internet cloud nasional bagi guru dan siswa untuk belajar di rumah. The country's education ministry encouraged schools to use online platform, launching a national internet cloud classroom for teachers and students to study at home. Outside of Asia, Italy, the worst hit country in Europe, has shut schools across the nation. But a school near Milan launched an e-learning class for students to follow their teachers' assignments at home. In France, students currently under a national lockdown are unable to attend classes, while some are conducting them through a video web conferencing app called Zoom. Di luar Asia, Italia, negara yang paling dilanda di Eropa, telah menutup sekolah dari seluruh bangsa. Tetapi sebuah sekolah dekat pabrik telah meluncurkan kelas e-learning bagi siswa untuk mengikuti tugas guru mereka di rumah. Di Prancis, siswa saat ini di bawah penguncian nasional tidak dapat menghadiri kelas, sementara beberapa dari mereka melakukan pembelajaran melalui video web conferencing aplikasi yang disebut dengan Zoom. In general, we have exactly the same classes. What we have to do is to open an application called the Zoom, type in a code for each teacher, then attend the class normally. In the United States, Jay Inslee, the governor for the state of Washington, recently ordered all public and private schools to close until April 24th. Secara umum, kita memiliki kelas yang sama persis. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk membuat aplikasi yang disebut dengan Zoom, mengetik kudeta untuk setiap guru, kemudian menghadiri kelas normal. Di Amerika Serikat, Jay Inslee, gubernur negara bagian Washington, baru-baru ini memerintahkan semua sekolah umum dan swasta untuk menutupnya pada 24 April. Students at the University of Washington are preparing to engage in online learning for the rest of the school year. By using software like Canvas, it enables college students to complete assignments, deliver presentations, and take quizzes. At the end of the week, they will receive feedback from their professors online. Seoul is also testing out online classes at 10 elementary, middle, and high schools in the city until this Friday. However, educators have concerns surrounding internet access and any weaknesses that the system may have compared to face-to-face learning.
Seoul's Education Ministry is expected to make an announcement after this afternoon's meeting as to whether they will open online classes. 최원정, 아리랑 뉴스. Mahasiswa di Universitas Washington sedang mempersiapkan untuk terlibat dalam pembelajaran online selama sisa tahun ajaran dengan menggunakan perangkat lunak seperti Canvas yang memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas, memberikan presentasi, dan mengambil kuis pada akhir minggu. Mereka akan menerima umpan balik dari profesor mereka secara online. Solar juga menguji kelas online di 10 sekolah dasar dan menengah di kota sampai Jumat ini. Namun pendidik prihatin dengan akses internet sekitarnya dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Solas Pendidikan Kementerian diharapkan untuk membuat pengumuman setelah pertemuan sore ini untuk apakah mereka akan membuka kelas online.